Yo, what's up no mga idol? So matod pa dire sa ato ang usa ka commenter dire sa YouTube mga idol no. Yang ingon niya dire mga idol, dili lagi ma-accept akong request dol, mawala ra ang booking, dili mo proceed. So pag inaani man gud abi ni mo tuganan ti ka sa Tinuod dol, dire sa Maxim dol, dili kay ikaw rang usa nga naghuwat og booking dol, pertin daghanan niyo sa mutag naa ka sa South Cebu area or North Cebu area, Mandawi or Lapu-Lapu, kanang lugara dol, dili di ka pwede dira maginay-hinay og liho, kinahanglan ka dapita dol nga apti ka pirmi kay ngano sa usa ka booking ana nga lugar dol, pila mo ka book rider gaatang sing mga 50 ka book or gamay ra ba ng mga 50 ka rider nga maghuwat ana nga booking. Mao na nga kung ikaw gani dol ang ingon nimo no, dili gi ka pwede nga mag-dictate nya suod gani sa booking sa imong apps dol, automatic mga 2 to 3 seconds naka-request na ka nga booking. Daghan kayo mo nga rider nga nag-request sa dana mo na nga sa imong comments dire no, dili lagi ma-accept ako ang request dol tungod kay kabakag unsay rason ngano na itabo na ana dol no. Late na ka sa pag-request, late na kayo ka nga kuan, or kumbaga hinay kay ang imuhang cellphone og signal, hinay og data. So ang mga booking ana late nga nisulod sa imuhang apps. So mao to ang uban naka-request na pero ikaw maupay pagkita nimo sa booking, so awahi na ka. So mao na nga ang tendency ana, nag-request pa lang nimo, so nag-back nimo sa booking no, so kato nga booking imong gi-request is nawa na to siya automatic. So nasa usahan no nga nag-request nimo, nag-click pa lang gay nimo sa request, so wala na siya nga booking. Tungod kay late kayo ka sa pag-request or late ang booking nga nisulod sa imong apps. Ako doon no, sa tinuod lang doon naka-encounter sa kong mga inaanat doon kay sa matag mabutang ko og mga lugar doon nga hinay kay og signal doon, mao pagani pagsulod sa kanang booking dire sa apps doon, nag-request nako, wala na, dili na siya ma-request tungod kay wala na ang booking. So nakuha na siya sa ubang rider. So inaana na siya doon. Muna akong giingon sa imuhan no, dire sa Maxim doon, dili ka pwede maghinay-hinay dira or imuhang cellphone hinay dira, dili na siya pwede. So dapat katong cellphone imong gamiton is katong taas og mga RAM og storage para dili siya maglag. And then katong imuhang data na gamiton no, katong mga high speed na data para paspas kayo ang dagan sa imuhang kuan, imuhang data bitaw kuso kay imuhang data. So kana excuse me. So kana dol, pag ana ang imuhang kanang kuan, imuhang gigamit na pang data no, or so sigurado gid ko nga masudlan ka og booking. Og syempre no, sa kuang diskarte no para nakoy ka ng panglaban sa ubang rider, kini ra yung auto assignment filter gid ako ang panglaban dol. So motuo kag sa dili diro sa kuang mga video diha dol no, tan-awag maayo dol ug unsa akong gipanghimo. So inana ra siya ka simple dol. So salamat og amping sa biyahe.